बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि बहरिया टाउन के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और उसी वीलॉग में हमने ये क्लियर किया था कि ये जो वीलॉग है हम बहरिया टाउन लाहौर के हवाले से कर रहे हैं, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे उससे रिलेटेड हमने जस्ट बात की थी। और बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन जो रावलपिंडी है उसकी हमने बात ही नहीं की थी, ये हमने मेंशन भी किया था। लेकिन बहुत से दोस्त समझे कि शायद ये हम बहरिया टाउन कराची की भी बात कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में हम प्योरली बहरिया टाउन कराची की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर भी हम जस्ट दो चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। एक तो ये कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने हाई राइज के प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची में 4 साल 5 साल 6 साल पहले लॉन्च किए, उन्होंने किस तरह फ्रॉड किया, और उसके बाद अब नैब इसके ऊपर किस तरह एक्शन ले रही है। तो इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात ये कि 2020 और 21 में अगर हम देखते हैं बहरिया टाउन कराची, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा लगता है कि एक तूफान था कि जिसमें हाई राइज के जो प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च हो रहे थे, और आए रोज़ एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहा था। ज़ाहिर है कराची की मार्केट में हाई राइज कल्चर जो है वो बड़ा कॉमन है, बड़ी रूटीन है। लाहौर की तरह मार्केट नहीं है कराची की, वहाँ पे एक वाकई ही डिमांड होती है। तो इस वजह से लाहौर के भी बहुत से जो डेवलपर्स थे जिन्होंने बहरिया टाउन लाहौर में काम किया था या इधर की सोसाइटीज़ में किया था, वो भी कराची चले गए, और उन्होंने भी बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे काटे, लॉन्च किए। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे, कई प्रोजेक्ट्स जो थे वो तो टाइमली बने और टाइमली डिलीवर हो गए, और ये सारे जो थे इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स आए थे। लेकिन वहीं मेजॉरिटी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो आज 4 5 साल हो गए हैं, जहाँ पे आज एक सिंगल जो ब्रिक है उस वो भी नहीं रखी गई, जहाँ पे अभी एक्सकेवेशन ही नहीं हुई। लोगों ने अपनी डाउन पेमेंट्स दे दी, लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स अपनी दे दी, लेकिन आज एक पैसे का काम भी वहाँ पे नहीं है। और अब पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो लोगों से पैसे कमिट किए थे, जो लोगों ने पैसे दिए, उस पैसों में तो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकते। पहला तो ये था कि इस बड़े लेवल पे फ्रॉड हुए, और आज वहाँ पे वो डेवलपर मौजूद ही नहीं है, वो भाग भूग गए हैं डेवलपर। ये प्राइवेट डेवलपर्स की बात कर रहे हैं हम बहरिया टाउन कराची की, जिन्होंने हाई राइज प्रोजेक्ट के नाम पे अरबों रुपए की बुकिंग्स की और काम नहीं किया, और आज तक काम नहीं किया। दूसरे नंबर पे वो डेवलपर्स थे जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, या आपको नज़र आता है कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो गया है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो अपनी टाइम लाइन थी इसके अंदर काम उन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया, और वो प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं किया। आज सिर्फ वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी ऐसे डेवलपर्स की, ग्रे स्ट्रक्चर है जो 2 साल 2.5 साल से कंप्लीट है, वो खड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हमारे इस व्लॉग में जो विजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बहरिया टाउन कराची के नहीं हैं, ये बहरिया टाउन लाहौर के, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हैं। तो आप इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो ये जस्ट आप जो हमारा वॉइस के अंदर कंटेंट है उस पर आप फोकस करें, विजुअल्स पे आप फोकस ना कीजिएगा। अच्छा जी, जो बहरिया टाउन कराची के इस तरह के डेवलपर्स थे जिन्होंने अपनी टाइमलाइन को मीट नहीं किया, अब उसमें नुकसान किसका हुआ? प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं, डिलीवर हुआ ही नहीं। इन्वेस्टर को फ़ायदा तब होना था जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होना था। तो बेशक उसने ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन इन्वेस्टर को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। वो तो बेचारा, उसकी तो सारी अमाउंट जो है ना स्टक हो गई है, और उसको आगे भी नज़र नहीं आ रहा कि ये कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो लोगों को तो अरबों रुपया डूब गया। अब इसके ऊपर क्या है जी? अच्छा, इसके अंदर भी डिफरेंट वजूहात थी। ऐसे ऐसे डेवलपर मार्केट के अंदर आए जिनके पास अपनी जो है ना कोई अपना सरमाया था नहीं, लोगों के पैसों से ही प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, जैसे कि बैरिया टाउन लाहौर में भी ऐसा हो रहा है। लोगों के पैसों से ही प्लॉट खरीदे, लोगों के पैसों से ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, लोगों के पैसों से ही प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की, लोगों के पैसों से ही डीलर्स को, मार्केटिंग कंपनियों को रिबेट्स दिए,
اور ایٹ دی اینڈ یہ سارا کچھ تو ان کاموں میں چلا گیا. پروجیکٹ کن پیسوں سے بننا تھا؟ جہاں تھوڑا بہت پیسہ بچا وہ پروجیکٹ بن گیا, یا تھوڑا بہت پیسہ جو بچا وہ ڈیولپر لے کے غائب ہو گیا. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں, اور بحریہ ٹاؤن لاہور بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے, کیونکہ یہی سارا پیٹرن اس وقت بحریہ ٹاؤن لاہور میں بھی فالو ہو رہا ہے. اور ہم کئی ویلاگز میں بتا چکے ہیں, شاید آنے والے 3-4 سال میں یہ بھی ایک جو ببل ہے وہ برسٹ ہوگا بحریہ ٹاؤن لاہور کے حوالے سے. چلیں جی, ہم واپس آتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی. اب لوگوں کا اربوں روپیہ, آپ اگر یہ کہو کہ اربوں ڈالرز تک ہو گیا, یہ بھی غلط نہیں ہو گیا. میں ظاہر ہے انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں, جب میں ابھی یو ایس اے میں موجود تھا بہت لوگوں نے وہاں کانٹیکٹ کیا, اور وہ اکثریت کون تھی؟ جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں اپنا پیسہ پھنسایا ہوا تھا کہ جی آپ ہمیں بتا دیں, کوئی راستہ نکل آئے, کس طرح ہو جائے. تو بھائی کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. آپ یہ سمجھے کہ جس بندے نے 1.5 کروڑ کا اپارٹمنٹ بک کیا تھا نا, ظاہر بنا تو وہ ہے نہیں, اس کا کوئی 50 لاکھ روپے بھی اب نہیں دیتا. یا ایون کہ اگر کوئی پروجیکٹ ڈیلیور بن بھی گیا تو بحریہ ٹاؤن کے اٹسیلف حالات اتنے ٹائٹ ہیں وہاں پہ کہ 1.5 کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے, اس کا کوئی 1 کروڑ دینے کو تیار نہیں ہے. اور کوئی فائل کی فارم میں ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ -60 -70% کے اندر اپارٹمنٹس ہیں. 14,000 کا جو ایکچوئل اس وقت ریٹ بنتا ہے پر اسکوائر فٹ اپارٹمنٹ کا, اگر تو 7,000 میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. ڈیولپر بیچ رہے ہیں کہ جی آپ آدھی قیمت پہ لے لو, لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے لوگوں نے کمپلینس کی, سارا کچھ کیا, تو نیب نے ایکشن لے لیا. تقریباً 1 منتھ کے قریب ہوا ہے نیب نے, یہ جنگ نیوز میں اس کا سارا اب دیکھ سکتے ہیں, اس کا ایڈ بھی آیا, آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی نیب کی کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے 30 ڈیز کا ٹائم دیا تھا کہ جی آپ ہمیں اپلیکیشن دیں جن کے ساتھ پرائیویٹ ڈیولپرز نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں فراڈ کیا ہے یا جن کے پیسے ڈوبے ہیں. ان کے بقول تو کروڑوں روپیہ ڈوبا ہے, لیکن جب وہ انویسٹیگیٹ کریں گے تو پتہ لگے گا یہ اربوں بلکہ کئی سو ارب کی یہ کہانی کھلے گی. اتنے پروجیکٹس وہاں پہ لانچ ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو ڈیلیوریز نہیں ملی. لیکن خیر دیر آئے درست آئے, نیب نے ایکشن لے لیا ہے. اور کیا یہ ریکوریز ہو جائیں گی؟ تو پہلے بھی جو ہے نا ایکشنز لیے جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی فراڈیے کو جب پیسے پکڑا دیتے ہیں نا, اس سے وہ پیسہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ظاہر ہے پھر جو بھی لیگل ادارے ہیں وہ اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں, اور جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ اپنے اینڈ پہ کریں گے. تو اگر آپ بھی ایسے افیکٹی ہیں تو آپ نیب کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے نا جو انہوں نے مانگی ہوئی ہے وہ وہاں پہ مینشن کریں. ان کو جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کریں. اور نیکسٹ اس طرح کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ نے انویسٹمنٹ, بحریہ ٹاؤن ہو یا اس کے باہر کوئی ہو, اس طرح کے کوئی بھی پرائیویٹ ڈیولپر ہو جو اس طرح کی مارکیٹنگ کر کے جس کی کوئی بیک بون نہیں ہے, تو آپ نے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. باقی ہمارا ڈسکرپشن کے اندر انویسٹر گروپ کے لنک آ رہے ہیں, اس کو لازمی جوائن کیجیے گا اور کمنٹ کر کے لازمی چاہیے گا. تھینک یو ویری مچ.